السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لهاد السنة هادي داك العام كان الماكسيمات ديال السنة الأولى. هاد العام راه كاين لإيتانسيلمات السنة الأولى. المفيد كما العادة لارشيبيل غادي نبداه من الأول. لارشيبل والمفيد والإيتانسيل بالنسبة للسنة الأولى، يعني سبع دولي. والماكسيمات غادي نحاول ما أمكن أنني ندير الصفحات الأولى نكملها إن شاء الله. ودابا على بركة الله درت تمارين ديال الصفحة رقم 14. الوغ اكزرسيس باج 14. انا دابا غادي ندير دي زيكزرسيس في لاباج 15 ان شاء الله. اذا غادي نبدا بالتمرين ان شاء الله 14. الوغ 1 بلس ا ici c'est a b c هنا ارقام اعداد. عندنا a moins b plus c. اذا a moins b plus c. alors عندنا a moins b 5 ناقص 3 هي 2. 2 زائد 7 تساوي 9. سي 9. نحاول ما امكن انني نقاد الدفتر باش يبان لكم. alors 9 13.6 ناقص 9.4 زائد 15.8. غادي ندير كالكول. 13.6 ناقص 9.4 2 الفاصلة سلف. غادي نستالف 3 ناقص 13 ناقص 9 تساوي هنا 0. 13 ناقص 9 هي 4. إذن 4.2 إلا زدناها 15.8. لاحظوا أن الفاصلة تحتمل فاصلة. هنا 10 4 زائد 1 5 يعني 10 يعني 22. 27 ناقص 15 27 ناقص 15 هي 12. 12 زائد 12 24. إذن أ ناقص بي زائد سي يعني هادو في أ. 9 في 5 45. 20 في 13.6 20 في 13.6. غادي نزيد الصفر ديال 20 ها هو وندير الفصل. 2 في 6 12. 2 في 3 6 زائد 1 7. 2 في 1 2. إذن عدد الأرقام وراء الفاصلة 1 يعني 272. 272 272 لأن زدت الصفر ديال 20 ودرت الفاصلة. هنا 24 في 27 24 في 27. غندير الكالكول. إذن هنا 648. Alors, complétez par le nombre qui convient. Complétez par le nombre qui convient. On a x زائد x يعني 2x 2x x plus x plus x 3x يعني x دايرين معاودينها 3 المرات. 1 2 3 4 5 يعني x معاودة 5 المرات 5x. 2x plus 3x c'est 5x plus 5x c'est 10x. Alors calculez chacune des expressions suivantes pour x est égal à 2, y est égal à 0. Alors 2 fois 2 c'est 4, plus 7 fois 2 c'est 14, moins 4 fois 2 c'est 8. إذن 4 زائد 14 هذه تساوي 4 زائد 14 ناقص 8 تساوي 10. تساوي 10. إذن هذه تساوي 4 في 0 هي 0 زائد 1 زائد 0 حيث إكريك كتساوي 0. أنا غنكتبهم هنا زائد 3 في 1 زائد 0 يعني 0. 3 في 1 تساوي 3. إذن 5x تتساوي 5 في 2 ناقص 2 زائد 12 تساوي 5 في 0 0
تساوي 12 يساوي 7 في 2 زائد 0 يساوي 7 في 2 تساوي 14 est égal à 14. Alors, calcule chacune des expressions suivantes par x est égal à 0,5 et y est égal à 0,1. يعني هنا غير الكالكول. أنا غادي نقادو في الفطار. Alors, exercice 17, pardon, exercice 17, exercice 17, c'est, on va calculer, alors x est égal à 0,5 et y est égal à 0,1. يعني غادي نعوضو x ب 0,5 و y avec 0,1. Alors, a 5 fois 0,5 plus 2 est égal à 5 fois 2,5. C'est égal à 5 fois 5, c'est 25. C'est 12,5. Alors, B égale à 7x plus 7y égale à 7 fois 0,5 plus 7 fois 0,1. Alors 7 fois 0,5 c'est 7 في 5 يعني 3.5 plus 7 fois 0,1 c'est 0,7. Alors égal يعني B هي 5 زائد 7 12 donc هي 4.2. Alors C 1,5 fois 0,5 moins 1,5 fois 0,1. يعني غير عمليات حسابية ونكونوا كنتقنوا la multiplication. Alors 1,5 fois 0,5 غادي نحسبوها égal à donc est égal alors égal à 0,75 moins 0,15 est égal à غادي نديرو 0 7 moins 1 c'est 6 0,6. Alors pour D toujours exercice 17 pour D on a 12 fois 0,5 moins 0,1 alors est égal à 12 fois 0,4 est égal à non 4 fois 8 fois 2 c'est 8 4 fois 1 c'est 4 alors 4,8 عندنا عدد مورا الفاصلة إذا هذا هو الفاصلة 4.8 هذا هو exercice l'exercice 17. Alors exercice 18 alors exercice 18 donc 18 غنقادو هنا donc complétez les cases vides en effectuant l'addition des deux cases supérieures comme si indiqué. Alors c'est plus 9x plus 8x c'est 9 plus 8 c'est 17x. Alors 8x plus 11x c'est 19x. Alors x toujours 19 plus 17 c'est 7 plus 9 c'est 16. Alors 36x. Alors voilà les deux exercices de la page 15. Les exercices de la page 15 de 14 jusqu'à 18. إذا إلى الحصة المقبلة إن شاء الله بالنسبة للتتمة ديال التمارين ديال الصفحة رقم 15. إذا هما لي زيكزيرسيس باش اللي ما حضرش وما شافش هادو هما لي زيكزيرسيس. إذا ما تبخلوش عليا بلي لايك وبالبارطاج القناة مع الأصدقاء ديالكم وشكرا لكم.